असां सिर्फ ये पकोड़े लहा के ते वेंदे पे रोटी खाने हैं क्योंकि भूख किवें लगी खड़ी थी आई। अगो ये एक गिनो गरम गरम पकोड़े लांदे पे हैं। मैं आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? ठीक हो? उम्मीद करनी थोड़े दुआवां नाल मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। जिवें तो पता है अज माशाअल्लाह नेक बरकत महीने दा अज बहुत सबरी ना सकबे मतलब इंतज़ार है बेसब्री नाल कि किस टाइम वो साडे मेहमान बन के इवें समझ आ चुके मेहमान बन के साडी जिंदगी दे विच आ चुके ते असां उनदा एहतराम करना है अपने मेहमान दी ते जी भर के इबादत करनी है, रोज़े रखने, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है ते इवें समझ खजाना लुटना है। इवें समझ के इबादत का खजाने का महीना है ते जितनी भी मतलब दिल करे दुआवां मंगो अल्लाह से कहने मंगण का महीना है। इवें समझ अल्लाह से को राज़ी करन महीना है, मंगण का महीना है। ते अज जिवें तुक पता है माशाअल्लाह अज बरकत महीना सारी जिंदगी दे विच आ चुके आने वाले आ चुके इवें समझ गिनो ते अज असां उनकी खुशी दे विच जिवें तुक पता है हर घर दे विच हर बंदा भी पकौड़े बनांदे ते अज सारे मतलब ख्वाहिश है कि असां भी घर दे विच अज इब्तदा करूँ पकौड़े की। तो अज अस अपने घर दे विच पकौड़े बनाते पे पकौड़े बनाने का मेरा शौक है तो मैं पूरी रेसिपी भी शेयर करे सूँ तुसां देख सो कि ई महीने दे विच अगर कहीं को ज़्यादा तरीका आंदे पकौड़े अच्छे बनावन दा तो हर कोई बना देता है महीने दे विच हर कोई अक्सर चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है अपने घर दे विच पकौड़े जरूर बनाते हैं। बाहर के पकौड़े तो नहीं समझ आती खराब होने किवें होने क्या होने तो ना पूरी रेसिपी शेयर करने पाए पकौड़े की मेहनत करने तो पूरी रेसिपी दे दूँ तो बहुत अच्छी लगती। तो पकौड़े सारे बहुत मज़ेदार बनाने क्योंकि मेरा शौहर बहुत मज़े के पकौड़े बनाता है। बनाते पाए मलिक साहब यार पकोड़े बनाना पिया पकौड़े बनाना पाए जी जी साहब रेसिपी लिखे सो रेसिपी तुसा नाल साडे में आज ऑन कैमरे नाल तुसा देते रहो मतलब बस सीते खड़े रहो तुम्हारे नाल सीते नाल रहो साडे में नाल खड़े ते रहो तुआ को दिखे दे पाए यूट्यूब फैमिली के मलिक साहब होनी तो तुआ को मजा आसी पकोड़े बनाना पिया मैं अच्छा बेगम मेरी को ढंग का डाल मतलब मजा ना आवे तो पैसे वापस पकौड़े दे केरे पैसे देने पावे हाँ पकौड़े दे ला बस फंड फ्री फंड है तो दिखे दे पाए मलिक साहब मेहनत कर चुके एक गिनो ए देखो इंदे विच पाला कपी बैठन मेथरी कपी बैठन मैं आप दसे सा तुसा दस रे चलो दसो वाट दसो सॉरी दसो क्या बढ़ाई बैठे कितनी मेहनत नाल मैं एक तक पता है ए क्या है वे ए भी पालक अच्छा ते ओ मेथरी की भाज गई है मेथरी गई है भाजी ने ना ना यार ने जो मेथरी भाज गई है यहाँ पाला के मेथरी में डिटे भजती पई है कि नहीं भाजी मेथरी गई है भाजी तोड़ी ने जो बिया क्या रह गया दसो यार तू दसा तू सब चंगे पकोड़े आले में तोरी मेथरी भाज गई है जो भजा मात पानी था चलो दसो तोरी मेथरी यार तोरी मेथरी थी बदनामी ऐसा नहीं करे ना तोरी मेथरी पई है तल्लो गई पी बस चलो वेले चलो यार दसो साकू गुस्सा लवाई खड़ी है ए मैं घेना इदी बदामी ओई सकने अच्छा ओ हां सावधानी वे ओई के पे पेन ओई सकने विच अच्छा ये हुन बन के वे पूरा मटेरियल इंदे विच जमा अच्छा ये क्या रखी बैठे वे ये रखी बैठे हैं आटा गंदो माला अच्छा मैं कोई रेसो अट्टे पकोड़े बनाने ना पाए सही ये पकोड़े वाले बेसन अच्छा मैं क्या अट्टे पकोड़े बनाने ये पाए जे तक ना मेरी गाल सुनो ना अच्छा यूट्यूब फैमिली सारा रेसिपी ई होंदी है जे तक ये खाली बेसन होवे ता पकोड़ा भर वेंदे त्रोट वेंदे इमे समझो अल्लाह खावन दा क्या नहीं होता किससे कहना तो इंदे क्या रखी बैठे वे मैं को दे दही शेवी रखी बैठे वे इंदे दही रखी बैठे चटनी भी पड़ती पई है आज मजा आवन वाला है मजा आने ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम या अल्लाह तू बरकत पानी मेरा अल्लाह बरकत पानी बरकत इतना पामी जितनी भी सारे यूट्यूब फैमिली दे दे पर सारे को पकोड़े खवाऊं असा ठीक है अल्लाह दा वास्ते अट्टा तो थोड़ा पा सारा तो अट्टे वाले पकोड़े बनावन पाए गए क्या नहीं पता थोड़ा ही पता है अच्छा अब्दुल्ला पानी में कोई इतना खास जरूरत क्या ना पोसी क्यों पानी जरूरत क्यों क्या ना पोसी इनको को पानी भी देनी है मैं अच्छा हलादर भी पैसो हलादर पैसो अच्छा हुन असा तो हलादर क्या नहीं कीते फैमिली भी कम में बेसन छना पिया अच्छा मत तक शाप पावनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ए ही बेसन अच्छा ठीक है जी नहीं शाप पर चट्टा तो ना मैं रखी बैठा नहीं अच्छा ये बेसन रंग कर दसना पे वैसे बेसन है ना हुन मैं तुसा मैं कह दसो हलादर तक क्या नहीं हो क्या थी असा हलादर तक कीदी क्या नहीं पई उठ मेरी हलादर पई है हां अच्छा वही पई ये लाल मिर्च भी पा दी थी ने भी आ गए थे नाल सूखे धाने भी आ गए ते सूखे धाने मैं साफ करके वो भी बेच पैनी है ते बलक साफ होनी पैंदे पन हलादर तो लिखे ने ये हलादर आ गई वे ए देख ये पकोड़ा इंदे नाल थेने वे पीला
अच्छा भला इने नाल पकोड़ा पीला थी सी जाके चेंज थी वैसी अच्छा। खुशबू आसी। अच्छा अच्छा जी ये सब थी गया। हुन पे सान नमक। अच्छा नंबर की ऑन कैमरा कैमरा बंद नहीं करना आज कैमरा नहीं बंद करना। कैमरा बंद नहीं करना। सही है आज वीवरे को पकोड़े खवा के पीछे कैमरा बंद करने। सही है नमक सही है ठीक हो गया जो ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਵੰਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕਿਆ ਸਟਾਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਈ ਸੁੱਕਾ धाना एक सटंदे पैन तो बस आकू बिया तो सारा कुछ ठीक है जैसे मेथरी पाती ओ गायब ठीक है समझ नहीं आती ओ कि देगी है बाकी हर शय मौजूद है जी जी मेथरी दा पतरा थी वे छोटा हां ये गाल तो मैं सुनना चाहनी है मलके दे मुंह चो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ए बरकत से। अच्छा पीर साहब बरकत करे बैठे तू दम फूका देने बैठे अल्लाह दा वास्ते इंजा दम फूका ना देवे के पकोड़े खा के बंदे समय नहीं ना रात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंदे विच जा बिया मिसाला भी होंदे पकोड़ियां दा। अच्छा वाला ओ कह नहीं है तोरे कोलो बाजार में गया क्या नहीं हां लेकिन यो तो बहुत अच्छा थी वैसे। अच्छा वाह क्या यार कहीं को पता तो लगे मले का पकोड़े बड़ने पन वाल सादा लेबल लाग बने यही गलो सही बेसन है थोड़ा बतना लगे क्योंकि कितनी मेहनत लगती है डिठे में बंदा शुद्ध जवान आजन आधन मथेला में हां आज ने पकोड़े खवे ना पाए। हां सही है ये देखो मलक साहब दे पकोड़े रेडी थींदे खड़न थोड़ा खटा गिनो सको ना क्लोज दिखा ला ले देखो क्लोज दिखाएंगे ये देखो इतनी मजे दी खुशबू आंदी पे इतनी मजे दी खुशबू आंदी पे बस मेरे मुंह जो पानी आ चुके मैं क्या दिवावा ए देखो एडे पकोड़े उतर भी चुके हैं एक गानी गरम गरम पकोड़े दी उतर चुकी है तो यूट्यूब फैमिली अगर कहीं खावणे तो कमेंट करें अगर नहीं खावणे तो वाल कल खांदे पाए तो आपको चाक के चलो डसा देने कि किवें बड़े पन इतनी कर सकते हैं तो कोई गाल दसा जी जी दसो एडे साइड ते थियो दसो साको एक बंदा आई हां ते ओ जो शादी ते चढ़ोए जी में देखा शेगा पके ना हां हां ते ओ शोदा बताई में खुशबू सिंगे सी टोर पे अच्छा देख दी हां हां चढ़ोए को आके यार मिसाले सही पावी ते मिर्चा नमक सही पावी वो चढ़ोए शादी वाला चढ़ोए समझे छते शादी आ जाना बड़ा पे अच्छा वहां के गोदा एक गाल है यार जी में आग सो में परेशान ये देखो दूजी गानी भी रेडी थी चुकी है। अच्छा ओ सही वापसी वल्ले दूजी गानी भी साडी ला चुकी है ते देख सकदे मैं तो को चाक के साडी ते मलक साहब ने थोड़ा दसेंदे पाया जो कि तई देख पकदी पे ते नमक मिर्चा बगैर कांड ज्यादा कड़ाई के अच्छा पवाए अगो क्या थी आई अगो ये थिया चढ़ोया सी मिसाले साले पाते ओ इडो वाल खड़े दे दे अच्छा यार सही करके पावी अच्छा बाबा इडो वाल खड़े यार सही पावी मिसाले अच्छा नमक सही पावी यार अच्छा पूछे शादी है अंकल हां ओए आदे अंदर मैं की डो का नहीं आया लेकिन मैं एक हवाड़ियां सिर्फ खुशबू गिनना है सलामी और मां का मतलब क्या है समझ सा बन्यो मतलब बस तो को हवाड़ी लग दे गने हैं पहली गाल तो सनी के वो तो साडी जवान ते जयंती में मैं तोरी क्या अजे मुंह करके आको चाहे एक दफड़ यही में साहत जयंत सही है तू जो कर समझे सारे वास्ते तू साहत जयंती अच्छा हां ये देखो इतना पकोड़े रेडी थाए पन ते उडो पकोड़े गरम गरम बढ़ दे पन अगर के खावणे त बड़ा बड़ा सामने खड़े थिया ओ भी तो आपको सुला मार सकदे सुला मार दो यार तुसा बनाए असा तई में आधे घणे से बनाया त कानी तुसा दस अपनी फैमिली मजेदार पकोड़े चाहे खावणे कमेंट जरूर लिखो और उर्दू में लिखो तो कमेंट करो अगर खावण कोई ना बचे हैं खाओ खा सकते हैं हां मैं चटनी रेडी कर के ना वाला लगते वीडियो शेयर करने है मजे दे पकोड़े बढ़ते पैन तो असा चटनी रेडी करने पे तो देख सकते वे अब्दुल्ला लूण तां दे मैं दे पैनी चटनी दे विच साडी चटनी भी रेडी थी गई तो देख सकते वे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ कैमरा इंदे विच ओ एन कैमरा तेरे सारा मैं देखिया दी आज दे दिया आज सारा व्लॉग तू आंदा पे दे दे तेरे भी तक लोग कितना चाहते ठीक है आज मैं तई व्लॉग जाई भी कहनी
یہ بھی لوگ بڑائی میں سمجھتا ہے انشاءاللہ دیتے ہیں تو تیرے بھی لوگ کتنا میں تیرے بھی لوگ سیدھا فارغ چھوتے نہ لگا انہیں انشاءاللہ جڑے لوگ میں کو چاہنا رہے نا ہوں۔ دیکھ نہیں اوول کیا کرے سن محنت کرے سن کوئی واسطے کھانا پینا جو اسیں پکوڑے کھانے آگ سن ہاں ہے بالکل اچھا بندہ میں غریب ہاں جائیں کھول کھانا تے اپنا کمنٹ لکھن تے آونے موقع تے آوے سن پکوڑے جیرا بندہ رہے سی کر دے واسطے پکوڑے نو ٹینشن چٹنی چاک کے وہ بھی ڈاس دے پکی میں بڑی پی ہے چٹنی دے واسطے مسالہ پاتے تائیں اسا پکوڑے پاتے کوئی شے دی کمی ہوے تا دسا سکدی ہیں تائیں چاہیے کہ بھئی چٹنی اتنا مزے دی بڑی پی اتنا مزے دی بڑی پی دل میرا پتہ کی میں آدا پہ ہاں، تو کو میں دسینی ہے میرا دل کیا آدا پہ کیا بتا میرا دل آدا پہ ای میں دے وچ پکوڑا ڈبو کے انجوائے کراں اگر کہیں کھاونا تو دسو حالی بھی ٹائم ہے چلو یہ ملک صاحب دا حق بڑھ دے بسم اللہ۔ یہ ملک صاحب سے پہلے کھوینے ہیں یہ بچہ تساں کھاندے پے کیونکہ آدن مل کے شاہ کھاونا محبت ود دی ہے این گلو یہ دساں کھاندے پے اگر تساں کھاونا تو کوئی دے سکدے ہیں ملک صاحب ایک گنو چاک کے دسو کیویں بڑیا پا پکوڑا ہے دسو ایڈو کون بیٹے اے کون بیٹے احمد کیوں کھاندا بیٹھے مرو احمد کو دیکھو ہاتھ دے وچ کیا پئی بیٹے اوئے 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 احمد بھی پکوڑا کھانے بیٹھی میری جان بھی پکوڑا کھانی بیٹھی ہے ماشاءاللہ اور ایڈو ہما بھی کھاندی بیٹھی ہے ایڈو احمد بھی کھاندا بیٹے احمد دا خاص خیال رکھی پکوڑے وچ مطلب سوے مرچان تے ایڈو ملک صاحب نہیں کھاندے ملک صاحب دے سو تھوڑا پکوڑے کیویں بڑے پین چنگے بڑے پین واہ بھئی واہ احمد بائے بائے کر یار احمد بائے بائے احمد خود کرے سی ہٹ احمد بائے بائے کر مما بائے بائے یار یوٹیوب فیملی کو بائے بائے نہیں کرتا تو گندا بچہ ہے احمد بائے بائے احمد واہ ماشاءاللہ وے ماشاءاللہ میری جان تے آخری گانے میں لہندا پیاں اچھا میرے بیسن کے آوے موک صحیح ہے تھوڑے پکوڑے بھائی کیا تعریف دے قابل نظر یہ کر میں بالکل کلوز نکالا کہ کی میں مزے دیں تھوڑے پکوڑے ہاتھ نے تھوڑے آج پتہ ہے کیا میرا دل کیا دا پائے ہاں بس تسا ہاتھ دیو تھوڑے ہاتھ چوم کے نو آج ہاتھ دیو چا چوم کے نو سچی دا چوم گندے پائے آج سچی دا بس آج واقعہ تھوڑے ہاتھ سا چمر دے تسا چمواں دے حقدار ہو جڑے تسا پکوڑے بڑے گڑے کو میں سالن بڑے نا ہاں اون دے وچ کیا ہوندے اون دے وچ مزے دے ہوندے مزے دا ہوندے سالن بھی تواڈے سامنے مثال ہے تو آپ آدمی بھی اتنا پائی نہ مجرے اپنے پہنا میار تے کچھ ود ہو یہ واقعہ سچ ہے آج کل میں کچن وچ کیا نہیں جس ٹائم تو سالن بڑے نے جانور تو بڑے نے وال سو واقعہ استاد بڑھ چکے تو سارے پکوڑے ریڈی تھی چکے سلاد بھی ریڈی تھی چکے تو صرف انتظار ہے انہیں ملکیں دا ملک صاحب آ کے میری آخری گھانی غلام آ تو نال مل کے کٹھے کھانا کھاندے پائے این گلو تھوڑا کسا انتظار کرنے پہ تو انہوں نے ویڈیو بھی کرنے پائے تو ایڈو عبداللہ صاحب انہیں قسم پڑھنے دیں چپس اندھے وچ آلو کاپ کے انہیں اپنا مسالہ ریڈی کیتے تو چپس بڑے سن پہ آپ خاصن پہ اساں صرف یہ پکوڑے لہا کے تے ویندے پہ روٹی کھانے ہیں کیونکہ بھوک کیویں لگی کھڑی ہے مزے دی بھوک کیویں لگی کھڑی ہے بہت مزے دی کیونکہ یہ کھانے کو دیکھ کے ملک صاحب جی ہاں یوٹیوب فیملی مزیدار ڈش میری ریڈی ہو گئی ہے سا کو کھاوا دے سو ہون والی میں سمجھو بیٹھ کے کھاندے پے سا کو کھاوا دے سو صحیح تو پکائے توارے کتے می چلو بات صحیح ہے اے بنائے توارے کتے می تساں ایویں کرو منٹ وچ روٹیاں چاہتی ہو بس روٹیاں چاہ کے ماں دی پیاں چٹنی بئی چاہو چٹنی بھی بئی چاہیے نے تے نال کھاون والے چھوٹے سرکار بھی اوتے چڑھ دے پن کھانا بالکل ریڈی تھی گیا سن کھاندے پے پکوڑے تے چٹنی تے اج اساں سالن بنایا کہ نہیں گھر دے وچ بنائے پکوڑے اج تھوڑا موسم اچھا ہے تے اساں کہ چلو اج لاسٹ دفعہ پکوڑے بنا گئے کیونکہ والا آئیں پن گرمی وچ پکوڑے نہیں کھوی دے ماشاءاللہ ماہ رمضان آ چکے تو ہن دگنا چیز ریٹ ود پیسے ہوئے جتنی آدھے نے کہ مطلب گرمی بھی ہونی تو سارے نے روزہ بھی ہوندے تو وال بھی مطلب پکوڑے کو لوگ زیادہ فیور کریں دے زیادہ پسند کریں دے ماہ رمضان ہاں کیوں کہہ رہا آندھی راسی آندھی رہے ویسے کیونکہ روزے وسن جی ہاں نیک رمضان شریف ہے ماشاءاللہ مہمان ہے ہوندے سارا یار وہ مہمان ہے سارا نیکی دا کام کرنا ہے ہاں امین کہ نیک مہینہ زندگی دے وچ انسان دا سال دے وچ ایک دفعہ آدے سال دے وچ ایک دفعہ آدے کوئی بھروسہ کہیں ہن جیڑا مہمان سال وچ ایک دفعہ آوے تا اوندی تا بہوں ہی ول
ਇਬਾਦਤ ਬਖਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਸਾ ਉਹਦੇ ਭਰਪੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕਿਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੌਲਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਦੌਲਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨੇਕਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸੋ ਕੋ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ अपनी ਤੁਸੀਂ बेगम दे हाथ दी चटनी चेक करने पे हैं ते इंदी ये सारी चटनी मैं बड़ी हाथ च में नहीं खड़ी लेकिन असना हाथ दे दे ये क्या करे ना बिल्कुल क्या नहीं करनी मैं तो साको चलो दे दे अल्लाह अल्लाह साडी इज्जत ही रखवावी है चटनी किवें बड़ी पी है कशे के ना यार ना चटनी दे विच इन्नी मिर्चां अच्छा ना ही नमक तो क्या जी चटनी बनाई तुसा बहु पे करने बहु पे तुसा कोई मसला है क्या नहीं सारी चटनी पसंद क्या नहीं था ये चटनी मैं चाहिए नहीं तेरे पकोड़े जानन ते तेरी रोटी जाने अल्लाह हाफिज मैं अपनी चटनी चाहिए नहीं दसो दसो आज तक मेरी चटनी की शदीद जरूरत होगी क्योंकि पकोड़े के ना चटनी चल दी है और दसो चटनी चाहिए यार चाहिए हैं चटनी मजे दी है मजे की भला बड़ा वाला क्या करना चाहिए इमा समझो हाँ दसो दसो हाँ एक गिनो वाल चुम्बो वाल चटनी मिल सी हाय 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 हाय